سلام تخاطلتي كومباس إرترا كم يعلكم كم يحضركم نابلكو ببزلخمو سلام طيب صح سلازي كلاتكم تخاطلتي كومباس إرترا كلاتكم لايك جبرو شير جبرو سبسكرايب جبرو نازي جزازك معبل أقدس تبلكو تحسطات هذا مسألة وي متشلخو بزوجنا أتي أقدس تقولو هذا حد نجار مالت حصر ده هايلايت اسم كال مهار زوجنا نجاراتن زائد مصاب زي سلازي كلاتكم تحاورت تكونوا سامو داتا مسيرت صندا تمنخو وكابتي قرب يدلو هارستات كم زتري ودلهم ሆርሞዝ አመሪካን አያቶላህን ክንቆጻጸሪና ዝብልን እስራኤላዊ ምስክርነት ዘተሰላም ከምኡን ብቀሊል ወፃኢ ዝለዓለ ውፅኢት ምምፃእ ዝብል ናይ ውፅኢት ናይ ነብሲ ከመሃል ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ታታርስቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ሼር ግበሩ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ግበሩ ምንትን ኣብ ኩላቶም ክባፃሕ ስለዚ ኣብዙን ዘይናዓቕ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ንመፅእ ስለዚ ቁሩብ ዕሙቕ ዝበለ ጉዳያትን እዩ ድመፅእ ስለዚ ኩላትኩም ክትከታተልዎ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሬ ኢያሱ ሓጃይ ሰላም ናቕፋ 98 ሰላም እንዳበልኩ ናብቲ ፕሮግራም ከኣትየ ምናልባት ደንጊኹም ትመፁ ኣብኡ ዳሓናኡ ስለፀንሐኩም ኣብኡ ትከታተልዎ ኢኹም ክሰምዑዮም ስለዚ ቀልጢፍካ ጀሚረና ቀልጢፍ ይኹደሊ ስለዚ ናብዚ ቀንዲ ጉዳይ ከኣትየ ኩላትኩም ሰላም ቤተሰብ ቡያ ሚድያ ቤተሰብ ኮምፓስ ኤርትራ ኩሉ ገዛይ ካብ ውሻጥ ናብ ምድሪ ቤት ብዙሕ ለውጢ የብሉን ትሕዝቶታት ቁሩብ ድፈላለ ድኸውን ኣብ ቡያ ደቕርቦ ካል ዓይነት ትሕዝቶይ ኣብዚ ደምፆ ካል ዓይነት ትሕዝቶይ ኣብዚ ስለሰማዕና ኢልኩም ኣብ ቡያ ኻኒ ደይሱ ትድገም ኢልኩም ሓሳብ ከይትገብሩ ኣብ ቡያ ድመፅእ ኻኒ ካልእ ጉዳያት እዩ ናይ ዓለም ጉዳይ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ዓሚምና እውን ስለዘይንውድኦ ኣብኡ ኻኒ ካልእ ጉዳያት ድመፅእ ኣገዳሲ ነገር ኣገዳሲ ተይለየ ትደግመኡ ስለምንታይ ኣብዚ ኩሉ ስለዘይከታተሎ ኣብኡ መፅኦም ክከታተልዎ ይጠቅም እዩ ክሓልፎም የብሎምን ስለዝብል ሓደ ነገራት ከምፅእ ክእል እምበረ መብዛሕትኡ ኣብዚ ሪኢ ብዙሓኡ ድራ ኣይኮነን ስለዚ ኮምፓስ ኤርትራ ኢልኩም ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሳብስክራይብ ግበሩ ኮመንት ኣባ ሚካኤል ሰላም እንዳበልኩ ኦኬ ኩላትኩም ሰላም ናብቲ ቀንዲ ፕሮግራም ይካቱ ትማሊ ኣብዚ ነበረ ዜናታት ናይ ዓለም ዋላ ኣብቲ ዘቕረብና ኩላህና ብዛዕባ ዘተሰላም ናይ ትራምፕን ናይ ኢራንን ክንገብር ኢና ዳርጋ ዘተሰላም ጌርና ኢና ክልተ መዓልቲ ጌርና ኣለና ናብ ፅቡቅ ውፅኢት ንኸይድ ኣለና ዝብል መግለፂታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ሪኢና ነርና በዚ ሰንኪ እዚ ኻኒ ናይ ዓለም ካኒ ፅቡቅ ተስፋ ገይሩ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ ዋላ እዚ ናይ ነዳዲ ዋጋታት እውን ድሮ ከትሕት ወይ ከዓ ክወርድ ጀሚሩ ነይሩ ስለዚ ፅቡቅ ተስፋታት ይደሎ ብወገን ኢራን ዝተባሃለ እስከ እንታይ ከም ዘሎ ሪኢና ክንከይድና The 5-day pause on striking Iran's critical energy infrastructure. Tehran pushed back, flatly contradicting Washington's version of events. Iranian officials say there are no negotiations underway, and more significantly, that the US has been forced into a retreat after Tehran signaled its ability to hit key energy assets across the Gulf. What we are now seeing is a clear back and forth between Trump and Iran. Trump has framed this pause as a strategic decision, calling it a part of ongoing, productive talks with Iran. Trump has suggested that pressure from US military action brought Iran to the negotiating table and that a deal may be within reach. We'd like to make a deal too. We're going ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ምስ ኢራን ተዘራሪብና ናይ ዝብል መልሲ ሂቡ መልሲ ኣብ ዝሃብሉ ኢራናውያን ካኒ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣይገበርናን ብምባል ወይ ነገር ከይተወድአ ኣብ ምጅማሩ ሚስጥር ድውፅኡ ወይ ከዓኒ ንህዝቡ ክረጋግን ዓለም ተስፋ ክህብ ተዓዊትና ኢና እቲ ዘምፃና ጌርና ኢና መራሕቲ ቀቲልና ኢና ተሬጂም ቼንጅ ገለመለ ዝበሃል ተረሲዒ ደሎ ድሕሪኡ ናበይ ከም ዝኣተው ክርኤና ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ሰላም እሱ ንዘራረብ ኣለና ብላ ኣሎ ዳርጋ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ስማዓንላ ሓንሳሓንሳት ሓሶታት ስለዚ ሓሶት ድዩ ሓቂ ድዩ ወይ ካብ ብምስጢር ክትሓዘሎም ስለዝደልዩ ድም ኢራናውያን ኣይተዘራረብናን ዝብል ናይ ክሕደት መልሲ የምልኡ ደሎ ኣብ ርእሲኡን
መጥቃዕቲውን ቀጻለም ድጎርደሎ አላብለ ለእስራኤል መጥቃዕት ገይሮም አለው አብረሲው ሃኒ አንተና አሜሪካ መርከብ ካኒ ጨውም ሒዞም አለው ስለዚህ እቲ ድሰርሕዎ ደሎ ስራሕ ዶናልድ ትራምፕ ጊዜ ንምግዛእ ድገብሮ ደሎ ሳዕድ ዳለው ከላይ ሓሲቦም ጊዜ ንክገዙ ኢሎም ዝገብሮ ዘሎ ዳኣምበረይ ወይ እዚ ናይ ባሕቂ ናይ ሰላም ዘተ እንዳበለና ዓለም ተስፋ እንዳሃበ ጊዜ ንብላዕ ዝግበር ዘሎ ብምባል ሳሕጂ ይቆል ሓንቲ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ለውጢ የለን going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. The US president has gone further, claiming that discussions are not only active, but are also yielding major points of agreement. Trump has even hinted at a possible political transaction with Iran. The US president also suggested a joint US-Iranian control of the Strait of Hormuz, a critical energy trade route now effectively controlled by Iran. እቲ ቀንዲ ዘረባ ድመጽእ ደሎ ማለት እቲ ሰላም እቲ ዘተኦም ከም ዝሰጎመ ይዛረብ ደሎ ግን እቲ ካብኡ ሓሊፉ ንገዛርእሱ ብዛዕባ እቲ ጆይንት ኮንትሮል ክገብሮ ወይ ካኒ ብሓባር ኮይኖም ንሆርሞዝ ኮንትሮል ክገብሮ መን ካብ ጋዜጠኛታት ዝሕተት ካብ ጋዜጠኛታት ዝሕተለዋ እቲ ሆርሞዝ ዝበሃል ወሽመጥ ከመይ ተቆጻጺርኩም ዲኹም ክበሃል ከሎ ወተቆጻጺርና ምስሁ ምስመን ብምባለም ዳሓትዎ እቶም ጋዜጠኛታት ተዋጥርዎ ሞዳታ ኣነን አያቶላም ኮይናና ንቆጻጸሮ ዘለና ዝብል መልሲ ደ ማለት ኣቲ ባይታ ደለ ጉዳዩ እዚ ቺቲንግ ወይ ካኒ ምድንጋር ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ብሸነኽ ኢራናውያን ካኒ ወሽመጥ ሆርሞዝ ባዕሎም ቆጻጸሮ ከም ዘሎ እዮም ዘብርዎ ዘሎ control. By who? Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very... نحن ندفو تي كالي زغورو زلو اكت زغورو دلو ناي تواسو سرحاتي بزخونو خوينو تي بروباغانداوي عالم ولا تمالي ناي سلام زتغيرنا لنا مستباله دغزارسو كميتن 15 حدا برميل زنبره نادي ناب ميتن سلسن وريدهم زنبره تزلام ندير قصيلنا $100 كورد يزبل تسفاتات ولا ناي ستوك ماركت نغزارسو ለውጥታት ከም ዘርአየ ዝወፅእ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ጆርናላት ማለት እዩ እቲ ጽሉዓ የብሉ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ምስ መን ኮይንካ ትቆጻጸሮ ዝበሃል ዘሎ ምስ አያቶላህ ኮይነ ትቆጻጸሮ ድብል ግን ብወገን ኢራን ከም ዓይነት መልሲ የለን ብወገን ኢራን ከም ዓይነት መልሲ የለን joint control of this key energy trade route. The Islamic Republic of Iran holds full and decisive control over the initiative in the Persian Gulf region and the territorial waters of Oman. And حجرو إيراناويان بعلم قصصرهم كم زلوا نتنا قال هرمز بحال مالته وشمت هرمز بحال قصصرهم زلوا زي ترامب زبلو نجر ولا حنتي زفلتوا نجر كم زي بلهم نجزارسهم كم سويس كانال كم بنما كالوت أبيع الله دخلها هجرات وخمس ناي تركي بلاك سي دلو مالتيو تحلف كلها مراكب زخفلوا دلو كخفلوا مخانم دقلت زلو نحن زينا فل المقدلن تي ناي صبوق أبنت السوق اللي نريز نبرنا قبل حجي كم زي كون حجي بعد سيرون استراتيجية كوبوتا كم حدا ليبرج وكم حدا نايتي ايكونوميكال بريشر بمبار عالم صوت ودلو صوتها هي زلو بزخنا تناي سلام زت ساب حجي من البات مستراو خون خليو قد مودو او تي وخون خليو كالا اي نجر كاني نتني عالم زلو مقلبات ناي ايكونومي نامريكان بصعم سلازهاسيا ولا وشت هاجران بزح من الوطا سلازلو امريكا زلهم تفلطو نحد قالو نمتاي بصحلو حد قالو نقير كله امغبي مص امغعازيا مص نفاريت مص مركب مص انشورانس مص زي صلو ነገር የለም መጓዓዚያ ነዳድ ማለት ስለዚህ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ሰላም ኮዳን አይኩላና ድሌትዩ ናብ ጽቡቅ ደረጃ በጽሑ ድሌትዩ እዚ ንግዜ ንምብላዕ ተወይኑ ግን ሳቶም ካን ንግዜ ምብላዕ ዝባል ሳሕጂ ናይ ተወስዶም ባሉ ዕል ከም ዘይገብሩ ቆጽሎهم ዘለው እዩ ዘብርህ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ናብታ ቀጻይ ታርስቲ ክሰግር ከለኹ ማለሲ
دحن مجمريا رئينات خدنا تبلنا حش بقليل وصائي نحد عرمش شاو دخونا حيلي كم يجرم بقليل وصائي يمكتوهم زلو عبت مرتي أنا هجني إرترا بطعمي عبت مرتي كويني تسمعني زبود دايزي اتفحى في شيوتنا بصخة مخال زبهال كم السوق كم حسابنا كم علامانا كم متكلنا سلازي غنا كولدنا ولدو كايري أشنكاي هاجر نبصها مخال دي كونسي حنت سدرا بيت كمان نجزارسا نبصان هزيت غل كوينا مالتي نبصو ديكل سبب حتيرو والحنتي ترجم مالتي كبرتهم كم جيبلو فلوتيو سلازي نبصها نبصها مخال كبهال كله كم هاجر كنا كل صفتها سلازو غنا أتي نتي عرموش شوا حيلي في نفيت كجت موزي كله حيلي كم يجرم بناقشتو دققت نجارات نجارات وصيتها وزخنا كرشلو خلو زري يسكن رأيه سوم كل ساعة مديبهم كسر خلو نشاينا روسيا مسحبيتها فلاي روسيا نشاينا نماجمتها يوم صرحوا نزلنا اشتاقرات قد قرب طفعت بالنا انتهدينا بتقن تحليفنا كمان راح ندرع داس لزولنا وزحد قدسنا يكون انقل تبدك حيلي خبابينا نحن خمي مس أمريكا مس إنجليز مس كلهم وادر ما تكونن أبتزل لنا يا خباب جن مس خبابينا كم يجينا نمكت كم زلنا أنت أسنعنا هنصرح كم زلنا تحبر كوي تمهر كوينا تسمع عن زاغ دايجا. Our next story is about Iran's naval strategy. For days, we've been telling you that the Strait of Hormuz has been under threat. Ships have been attacked, seafarers have been killed, and thousands of crew have been stranded. But Iran is now adding another weapon to this war. It's called the midget submarines. They're small, silent, and very hard to detect. The idea itself is not new though. Midget submarines have been in existence since the Second World War, but in this war, their one specific capability has brought them into the limelight. And that is laying underwater mines. Even a few mines in the Strait of Hormuz can halt shipping for days. Our next report has more. Beneath the Strait of Hormuz, something is moving, and it isn't a tanker. The war in West Asia has already reshaped these waters. The skies have seen missiles. The surface has seen strikes. And traffic through one of the world's busiest oil routes has dropped sharply. But there is another threat now taking shape. Not in the skies or the surface, but underwater. Iran's midget submarines. They are small, quiet, and in the shallow, crowded waters of Hormuz, very difficult to find. At first glance, they do not compare to the giants of بحثيرو زي ناي نرين زلنا سامارينات كبالا ناي روسيا ناي تشاينا ناي أمريكا ناي هندوخنا ناي استفلا لها هجرات ولا إسرائيلون اللوا ولا استفلا لها هجرات على دنجز وعلى الفرنساي ونالوا مالتي كرين كلنا بتعمي هيجين بتعمي عبيتين ساعتن كديتكت غروين كاني نخلل يون نقصاصرون نخارمون ستراكشر وكاتي أسرار حنا راداراتون حتى بحرون مقاطعي مسارحون سلازلو እዚኣተን ግን ንኣሽትየን ማለት ንርሑ ቦታ ስትራቴጂካዊ ኩናት ንምግባር ዘይኮነ ነታ ከባቢኦም ከመይ ገይሮም ክቆፃፀርዎም ዘኽእሎም ነገራት ዲክቴት ወይ ካኒ ኣለሌኻ ንኽትሃርመን ወይ ካኒ ኣለሌኻ ንኽትሪአን ብጣዕሚ ኣፀገምቲ ዝኾና ንኣሽቱ ሳማሪን እዮም ሰሪሖም ሕጂ ነታ ሆርሞዝን ከባቢኣን እዮም ክቆፃፀሩ ዝደልዩ እምበር ሓንቲ ሓያል ሃገር ኮይኖም ኢንዲያን ኦሽን ወይ ካብ ፓሲፊክ ወይ ካን ኣትላንቲክ ኦሽን ክኸዱ ኣይኮነን ግን እታ ንዓይታ ኣገዲሳ ደብፃሕኒ ግን ንከባቢኦም ከመይ ገይሮም ኮንትሮል ሆብ ኣከባቢኦም ከመይ ገይሮም ሓያላት ኾኑ ንከባቢኦም ዝበቃዕ ኻን ከመይ ገይሮም ቆፃፀሩ ነቲ ሓያለይ ድብልካኒ ብቐሊል ኤክስፔንስ ወይ ካብ ወፃኢ ገይሮም ከመይ ገይሮም ከም ድብድህዎ ተርኢ ነገር ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ እተን ሳማሪን ኣለዎም ብጣዕሚ ንኣሽተን ዲቴክት ወይ ከዓ ንኸተለለልን ንኽታርመን ብጣዕሚ ኣፀገምቲ ምዃነን ሂት ኤንድራን ማለት ከምዚ ናይ ጉሪላ ዓይነት ስራሕ ሃሪመን ካድማ ዝኽእላ ስለዚ ናብቲ ቀላይውን ኣሜንካ ክትኣትዎ ዘይትኽእል ፈንጂ ብትሕቲ ባሕሪ ገለምታ ትግበር እዩ ፈንጂ በጋጣም መፂኻ በቲ ከባቢ ትሓልፍ ኣለካ ግን መፂኻ ነታተለካ መሪፅካ ንትሃርም ግን እዚአን ከመይ ገይረን ከም ዝሰርሓ ዘርያ naval power. Take the United States Ohio-class submarines, for instance. These are massive, nuclear-powered, can stay submerged for months and carry long... بزي نريا دلنا بزاف أنا أمريكا دلوا أنا كنت هجرة دلوا كان عبيتين بزي دلوا
ናሽቱ ጃላቤን መስላ ናሽቱ ጃላቡ ሳማሪንን ዜን ካን ናይ ስሞል ኮምፓክት ድኾናን ታሹ ናይ ኢራንን ማለት እዩ range missiles across oceans. Midget submarines are totally the opposite of that. They are built for short missions. They operate close to shore and rely on stealth, not scale. That difference matters in the Strait of Hormuz. This waterway is narrow. Shipping lanes are tightly packed here, and the seabed is quite shallow. That makes it difficult for large submarines to maneuver freely. For a midget submarine, those same conditions are an advantage. Iran has built its naval strategy around this geography. For years, it has studied and trained crews specifically for this environment. بحاجرو زين سبمارين زين تسرح عندلون انترناشنالي ديكون العالم لخاو ديكون نتا خبابيهم نخبابيهم دبقعان اصلي امن نوح عامتات دسرحونهم ስለዚህ እቲ ናይ ፈጣረ ናይ ምስ ማዕቀባቱ ማለት 40 ዓመት ሙሉ ካብ 1980 ጀሚሩ 79 ጀሚሩ ዳርጋ 50 ዓመት ገብሩ 3 ዓመት ተሪፎም ደሎ እቲ ማዕቀብ ካብ ዝግበረሎም ማለት እዩ 4 ዓመት ገለ ተሪፎም ደሎ 46 ዓመት ማዕቀብ እዮም ደለው ስለዚህ ቀሊል ከም ዘይኮነ ማዕቀብ ንሕና ጥዕና ስለዝኾና ስለንፈልጦ ዋላ ሳሕጁን ሳኽ እንደ ሳቀና ከም ዘሎ ክንደ ነገራትና ፍሪዝ ገይርዎ ከም ዘሎ ንሪኦ ነገር ስለዝኾነ እዚ ንሪኦ እንደለና ብናኣሽ ነተን ምስ ከባቢኦም ዝመጥን ንሕና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለና ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ነገር ፈጠራዊ ነገር ወሲኽና ከመይ ጌርና ኣብቲ ከባቢና ሓያላት ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ኣብ ከባቢና ክንጉነፅ ከነጥቀ ደይኮነ ዲፌንሲቭ ኢና ህና ከመይ ጌርና ብቐሊሉ ዘይንጉነፅ ኮይና ጠጠው ክንብል ከም ዘለና እንታይ ሽሙ ዝገብር እዩ ብሓፂሩ ዝምህር ብጣዕሚ ዝምህር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኩናት ወይ ፍቅሪ ናይ ኩናት ፍቅሪ ናይ ታሽሚ ይኮነን ግን እቲ ዘለናዮ ዞባ ቮለታይል ወይ ከዓ ቀፃሊ ካብ ኩናትን ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሓየለ ይድኸድ ደሎ መሊሱ ካ ሕጂ ኻኒ ተፀቕጠኻ መሊሱ እንዳወሰኸ ይድኸድ ደሎ ስለዚ ማለት ካብ ከባቢና ኮፒ ጌርና ወይ ካኒ ቀዲሕና ከመይ ጌርና ነብስና ከነማዕራርን ክንሰርሕን ከም ንኽእል እቲ ቴክኒካዊ ኣሰራርሓ ከመይ ጌርና ኻኒ ክንቀዳሖም ዝኽእል ሕጂ እዚአን ንኣሽትየን ብጣዕሚ ኮንትሮል ክትገብረን ኣፀገምትየን እዘን ዓበይቲ ኮንቬንሽናል ወሪድ ይበሃል ማለት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ሓራምዝ እዩ ምስኣተን ፊት ንፊት ክትገጥም ኢልካ ይኮንካን ግን ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ግን ኣፀጋሚት ኮንትሮል ክገብሮን ኣፀጋሚት ሓንቲ ክትሃርመሎም ከለካ ብሚልዮናት ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ፍርጌት ወይ ካኒ ዲስትሮይት ትበሃል ምዘን ነፈርቲ ተሰኪመን ዝኸዳ ዘለዋ መራክብ ሓንቲ ፍርጌት ወይ ካኒ ሓንቲ ዲስትሮየር بواقع ترين كلها أسرت كل 250 مليون دولار حنت واقع أسي كل 250 مليون دولار بقلل الواقع 4 تقابل إن هارين كارلاس نه 1 بليون دولار كتخسرون كلها زي هجي بزن دي تقمع درونات نقولوا على بالستيك مثال غيرهم فتاتينهم نزا جرالد فورد تبهال تهاري ما دو أبلا أندري بارع تفتيرو دو 5 تفتيرو بزو هنا خوينو قدات متشس غيرهم لا سان غزارسا 13 بليون واقع يدلو 13 بليون واقع ذا نفاريت تسكيما تخيل 7 8 6 نفاريت هذا كلتشين عم شويت عم شويش هذا كله تقدر حزات هاي الصح انت كثر مكه خلا ب 10 شيء ب 10 شيء يتقم درون ناي سكوتر ناي موتورينو موتور دحازت مو بتكنيكالي كم زغيرم 13 بليون دولار واقع كخسروها خلو قلل بهم ان كاب خباب هاديمن تهارما بزغنا ابتخباب مكايتن افكتيف كوينن كسرحا يكالونا لقي حرمكوف قبلونا يكابنا له ስለዚህ ንዑድ ምልከት ናብቲ بعبي قندي محاري ويكاني زين ردو ዝነበርና ነገራት ንክንርድኦ ኢለ ደምጻኽዎ ምስክርነት እስራኤላዊ ምስክርነት ትብል ኣምጽ ያደለው ፕሮግራም ሳታ ቀንዲ ፕሮግራመይ ኩላትኩም ከማን ከተካታተሉ ኣቲኹም ከማን ብሙሉእ ሰምዕዎ ጽቡቕ ርድኢት ብዛዕባ እስራኤላውያን ክህልወና ዝኽእል ኣተሓሳስባ ማለት ሓደ ነገር ክንፈልጦ ደለና ስርዓት ናይ እስራኤል ማለት እዩ ህዝቢ ደይኮነት ጁሽ ዝበሃል ከም ህዝቢ ደይኮንና ንዛረብ ደለና ብዛዕባ እቲ ስርዓት ኢና ንዛረብ ደለና እቲ ስርዓት ናይ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ይሁድ ባራክ ይኹን ዋላ ናይ ይስሐቅ ራቢን ይኹን ብዘይወድስ ኣብቲ ስርዓት እዩ በቲ ስርዓት ካህፅልዎ ምዃኖም ፍሉጥ ስለዝኾነ ግን
እዚ ሰብ ሕጂ ደምፃልኩም ዘለኹ ንዝተወሰነ ግዜ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣመሓዲሩ ነይሩ እዩ ኣብ እስራኤል እዚ ድሕተት ዘሎ ሰብ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ሰብ ካብቲ ድህቦ መግለፅታት ምስ ታከር ካልስተን ኮይኑ እታ ኢንተርቪው ዝገብራ ሳዕ መወዳእታ እውን ኣቲኩም ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ክምህረና ዝኽእል ብዙሕ ነገር ክንፈልጦ ከም ንኽእል ኣብ ተሓሳስቦም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ገለ ንብሎ ጉዳያት ክህሉ ክእሉ እዩ እስከ ናብኣ ከስግረኩም ግዜ ከበልዓ Okay, go. Issued a statement this morning saying that because of ongoing negotiations between the U.S. and Iran, the U.S. would not actually commence with hitting civilian infrastructure as he'd promised, and that we're going to try and work something out diplomatically this week. Almost immediately after issuing that statement, there were reports that the Israeli military was hitting civilian infrastructure in Iran. Assuming that's true, what do you make of that? What strategy does that suggest? እዚ ቃለ ምልልስ ዝገብር ዘሎ እስራኤላዊ ኣብ ሓደ እዋን ግዜያዊ ካኒ በዓል ስልጣን ከም ዝነበረ ይግለጽ ስለዚ ኣገዳሲ ሰብ እዩ እቲ ድሕተት ዘሎ Same strategy that Israel has for years, no strategy. In Israel, in many cases, the compilation of many tactics sometimes assemble into a de facto strategy, but otherwise nothing. I mean, just look at the last 2 hours. When was the announcement of the president? The surprising one 2 hours ago. And you have a bundle of messages coming from all directions. The first and the most important one, hallelujah, they're going to renew the flights so we can go for Passover vacation. That's the immediate reaction of many Israelis, my daughter included. The second is, Netanyahu knew altogether. I mean, Netanyahu is behind the move, as if framing it as his own move. And then, Trump, he is so softy. He's so weak. He doesn't have any resilience. The Iranians, they trick him, etc., etc., etc. Bottom line is nobody has a clue. And in this chaos, the military does what it does the best. Simply hammer the nail. But you're suggesting that those tactics, the one we're seeing today, and the ones we've seen for the last month, don't add up to a strategy? There's no strategic goal in mind? I listened to you very carefully in the last couple of weeks, and the way you try to conceive the Israeli strategy from Netanyahu's 40 years life mission to the greater land of Israel, biblically speaking, or messianic eschatological one. ሕጂ ብሓፂሩ ኣብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ ፅቡቅ ገይሩ ክመፅ እዩ ብሓፈሹ ግን ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ማለት ሓደ ድሕር ልምልም ኢሉ ሶፍት ብልዎ ድሕር ኣግረሲቭ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኩናት ዘሎ ሜንታሊቲ ናቶም እዩ ካብቲ ዝዛረቦ ነገር ብፍላይ ኣብቲ ኣብዚ ቅፅል ዝብል ዘሎ ክመፅ እዩ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ሓደ ነገር ክገብሩ ከለዉ ዛረቡኻ ግዜ ሂቡኻ ዲስካስ ገብሩኻ ገለ ገብሩኻ ብድሕሪኡ እቲ ድመፅእ ነገር ኣባና ይድብል ዘሎ ኣብ እስራኤላውያን ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ትጅመር ቡም ጥራሕ እዩ ዘረባ የለን ነቲ ኦፖርቹኒቲስቲ ነቲ ዕድልቲ ተጠቐመሉ ዝበሃል ስለዚ ሓደ ሎንግ ስትራቴጂ የብልናን ጥራሕ ሃመር ልከ ኔል ሃመሪ ንገብሮ ምድብዳብ ጥራሕ እዩ ስለዚ ብታ ዓዲ ዘሎ ሜንታሊቲ ወይ ካኒ ኣብ መራሕቲ ዘሎ ሜንታሊቲ ካብቲ ዝገልፆ ነገራት በቃ ኣነ ጥራሕ ክዕወት ኣለኒ ኣነ ጥራሕ ላዕሊ ክወፅ ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ይድብል ኣሎ ቴክ ኤንድ ጊቭ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጡን እንድሕር ተቃዋሚምካዮ ኖ ቴልካዮ ንዓኻ ልክዕ ማዕረ ሂትለር ያው ሓንጎሉ ድስእለካ ስለዚ ከጥፋእካ ጥራሕ ደሊ ወይ ካኒ ኣነ ጥራሕ ክዕወት ክህል ኣለኒ ወይ ካኒ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ኣካይዳና ኢሉ ካብቲ ዝዛረቡ ነገራት ቁርብ ኣቐድም ከብለልኩም እየ And I envy you that you really believe that we have something like that. Okay? It doesn't work that way. I mean, in a way that
let's start somewhere else. I mean, somebody once told me that what's the difference between an Israeli and an American? Among many differences is that we Israelis, we see an aim, so we aim and we shoot. You Americans, you see an aim, so you take an aim and aim and aim and aim and aim. You are a lot about process, and we are a lot about, yalla, let's shoot it. And there is a difference here. I have no idea what's the American strategy. I do not know what was the end game. I have no idea what is the final design, the architects of the world. اوكي بحثيرو تي قدمنا هنقلصو صنحنايو تي ناي امريكا ابزن حيجو قال حنت استراتيجيهم زي بلوم دي قال زلو تي اتمو زلو وداي كاب تي بقى تشالنجز غبركا ነገር ከተጥፎ ለካ ዝብል ሜንታሊቲ ሃው ተበገሰ መዃንዩ ወይ ከዝብድሃ ከዝኽል ሓይሊ ከተጥፎ ለካ ዝብል ኣርኣያታት ከም ዝኾነ እምበር ሎንግ ሬንጅ ደኸደ ልክ ኩሉ ሰዓት ከም ምስማር ወይ ከሃመር ምግባር ጥራሕና ዘለና እምበረይ give and take ድበሃል ነገር አይንፈልጥና ዲስካሽን ድበሃል አይንፈልጥና ኣብትናት ከመስመር ዘኣትዎ ከም ጸላእ ምርኣይ ካብኡ እቲ ዘለና ሽግር ይዝብሎ ዘሎ ካብቲ ኣብቲ ኣብዚኣ ሕጂ ትመጽእ ደላ እስከን ካታታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዲስካሽን እዚ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ዝነበረ ጊዜያዊ እንተወሰነ ጊዜ ጊዜያዊ ማሕዳር ናይ እስራኤልን ዝነበረ ሰብ እዩ creation. So what we want to do is we don't like the war, we want it to end, we don't like the missiles, we hate the sirens, we skip nights after nights of sleeping, but once we are into it, let's make sure that it's over. So the real will of many Israelis is, let's get over with the Iranians. The problem is the relative size. Israel is a small country, Iran is a large country. How exactly do Israelis expect that's going to happen? Size-wise and number-wise, we are, let's say, 10 million in a good day, and there are 100 million in an average day. In a way, many Israelis do not really measure it this way. Many Israelis believe that we are a kind of a superpower. A couple of weeks ago, I was in a high school somewhere, and I promoted my good, old, no-goodnik peace agenda, okay? And one of the students stood up and said, Avram, can I ask you a question? I said, yes, please do. And he said, why won't we do to them what we did to them in Afghanistan? And I said, I know Gaza, I know Lebanon, I know Syria, I know Egypt. What did we do to whom in Afghanistan? I mean, we haven't been there yet. And I asked him, where are you from originally? And he said, I was born in Moscow. And I said to myself, haha, he thinks like a Russian. And I asked him, tell me, how many Jews are there in the world? Now, Tucker, with no hesitation, he said, 54.3. Okay. And how many Israelis are we? He said something like 20 million. In the eyes of many Israelis, we're not just superpower technologically and superpower economically and a regional hegemon politically. We have the numbers in economy, the numbers in support, the numbers in demography, without really calculating what are the real numbers. So when you ask the Israelis how, simply do it. ማለት እንታይ ማለት እቲ ተሓሳስባሲ ጽቡቕ ጌርና ንኽንፈልጦ ኣብ ዝቐረብሉ ሕቶታት ንገዛር ሶማላ ዲኡ እንትብለው ንገልጽ እዩ ኣብዚ ብኢኮኖሚ ላዕሊ ብናምበር ላዕሊ ከም ሱፐር ወይ ካኒ ዝለዓለ ሰብ ኮይንካ ምምጻእ ወይ ካኒ ከም ፍልይ ድበለ ጌርካ ነብሶም ምግማት ዘለዎም ጸገም ኢሎም ዝዛረብ ዘሎ ስለዚህ ምስቲ 10 ሚሊዮን ኩን 100 ሚሊዮን ኩን ደይኮነ እቲ ቀንዲ ንዖም ዘገድሶም ዘሎ ኣዘና እምበር ማለት ኣዘና እምበር ኢኮኖሚካሊ ቴክኖሎጂካሊ ሜንታሊ ዝለዓሉ ዳርጋ 54 ካብ 100 ጅዊሽ ኢሎም እዮም ዳሓስቡ ክንደይ ካብኣቶም እስራኤላውያን 20 ሚሊዮን ገለ እንዳበልካ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ምስቲ ሱፐር ኮይንካ ናይ ምርኣይ እንታይ ክንብሎ ልዕሊ ዓቕምኻ ኮይንካ ወይ ካኒ over actin ወሎ ወይ ካኒ ልዕሊ ዓቕምኻ ኮይንካ ኣብ ሓንጎሎም ድሰኣል ዘሎ ካብ ቁልዕነቶም ክመሃሩ እንከሎ ዘምጾ ሳዕቤን
أبزوان زي بقى وين راح تزي كوينو قال بخميو مسكبابي خاتسامي هو جستانس تقبر تيك جيب إن تيك ويكا ديسكاشن قال غير كاز بهالنجر كم سعرات غير كاناي موصار أتا opportunist ويكا تاقت أمزرهب كاي هامر مقبار طرح كم زعنت زين رئيو زلنا يو أبزا أنا حدا سبدلي مالو قلت شي حساب الله قد سمنينا تدليو ناصر الله أطلو تقلاسو كلها بحنسات عرمالتي سلازي اتناتاتهم altitude ويكان اتناتاتهم أباي ويت ባህርያት ባሕፂሩ ዝነግረና ዘሎ ባዕሉን ዝነበሮ ኮይኑ ወይ ካንቲ ዘሕለፎ ጉዳይ ስለዚ እቲ ሜንታሊቲ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሜንታሊቲ ንሕና ሃኒ ማለት እቲ ኩነታት ናባና እውን ይመፃና ስለ ዘሎ ከባቢና ኣብዚ ናይ ትማል ዝነበረ መደብና እንታይ ብለኒ ዓለም እንታይ ብለኒ ሕጊ እንታይ ብለኒ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብኣቶም ኣይሰርሕኒ ስለዘይሰርሕ እቲ ጉዳይቲ كم زعينت mentality على نازي كن أرمو زلنا coexistence مش حدا سب كم يجي ربح حنسا كنبر أبتقى يدلو سب مش ترى نادي مرد لا مالت أبتى أنا دول كوت راح أتلو مالتي أيكونن السود دليل أنا زي دليل أسامي خام خازب بعد سجمال لنا يدل دلو واحد زيرو سجمال لنا يدل دلو إذا عينتي تحساس بها حجي زي أنا حجي كم زي ناب سلام ناب قلد ما سزارو هزارو كله زي كسوفتي لوسي لملمي لمن حاسوني عينتي الزارب Where does this attitude come from? ታከሩን ካፕተር ሓቶ እዚ ጠባይዝ ካበይ ድመጽ ደሎ ብሎ ደሎ እቲ ሰብኣይ እቲ ግምቱን ክህብዩ ስለምንታይ እዩ ከም ዝልኾን ደሎ ኣነ ሕጂ ንገዛ ርእሰይ ሞስኮ የተወሊደ ይድብል ሞስኮ ስለተወለድኩ اوكي تختال يجن موسكو سلازبلكم ناي امنتال انتاي مصوم روسياوي يدول سمعت مصوم يدول دلو سلازي بزح نجر زي ردانا نجر كم زلو يدردان تناي توشتي اتحساسبو. When I was in school, in high school, every other week, the rabbi, I was in a religious high school, in a religious academy, yeshiva. So the rabbi used to call my mom. My father was busy, so he used to call my mom and said, you have a very, very talented boy child. He's like an egg. The more I boil him, the harder he becomes. Now, in a way, our life experience as Jews in the last couple of thousands of years and Israelis in the last couple of decades boiled us into a very, very hard, stiff-neck egg. On one hand, we never trusted hands offered to us. And on the other hand, we never experienced to extend our own hands. I'll give you two examples. The rhetorics of Israel since 48 is a rhetorics of survival, of existential threat, of permanent, imminent war. Out of nowhere came President Sadat to Israel. I remember myself. هجي بحثيرو مور بويلد كتكون لك أنا بزعبنا ينقع هوي نفعتهم هرايس لازم نرجلس نصدر مصوع بدحريو دمس زربا مالتيو كم زي بسلا نو مور بويلد مسجر كزيادة مسبسل كايو مستتق كايو خاني ماليسو تريري خاتهون هجي إزي زكايد وزلو مالت إزي زكايد ولو بوكينا دحرفو دلو ترادات إخوي كوكزيست مالسي ناي قولان مريت وسيدكا مريت توصده مجير سلام كدكس كابلي بانوس مريت وسيدكا كم يجير كهاب سلام دكس باب معلتو جزون دام صحن دافرسكا قرامينكا بحنيشتي حاصر كوف تبلو زلها فلسطين كم يجيريو إزي حجي حيال نتايتو له زي فتحوا النتايتو له بحاجر بزعبا نكال سب قداي زي قد حجي نبر تراس إنوان نزخونه يكون سب أمنوني من دول الله ولا آمينكا إتكا سديدكا همانس إيدهم كسدول كاي كلنا ويكاني بخمسة عينة ترديت معباي نجزا أرسو تي زفترو mentality وكان mental disorder كهان لو ويكاني ناتي attitude تي بحريات يو زر سلازي كم ز عينة التحساسبة كم ز كايدو يو دقل زلوا مالتي سلازي كابتي زقت موتي إز behavior زي إذا attitude إز كبيد مسؤول له
ካብቲ ዝገልጾ ደለ ኣብዚ ሕጂ ሕጊ ናይ ኦሪዶ ዓይንኻ ዘጥፋእ ዓይኑ ኣጥፋእዮ ዶ ገለ ናብ ፍትሒ ትፅሕፎ ዘለካ ሰላምካ ንቅድመይ ትብለካ ግን እንታይ እዩ ቅድም ስኻ ዓይኑ እንድሕር ኣጥፊእካዮ ዓይንኻ ከጥፋእካ እንድሕር መፅዩ እስኻ ቁኑዕ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ማለት ተገልቢጡ መሬት ሕዲካዮ 67 ናይ ጎላን ሄድ ሕዲካዮ መሊስካ ትውስኽ እንድሕር ደሊኻ እንድሕር ተቃይሙካስ ኣመን ይደሎ ትጌጋ ይደሎ ኮኤግዚስተንስ ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ይኹን ብሓባር ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዘሎ ምስ ከባቢኡ ኮኤግዚስተንስ ተሓላልዩ ክሄድ ኣሎ ነዚ ኔቸር ነዚ ባህሪ እዚ ናይ ሓደ ሂወት ዘለዎ ይካን ዋላ እንስሳ ኹን ኮኤግዚስተንስ ኣለዎም ነንዕድሎም ከመይ ገይሮም ከም ዝነበሩ ወዲ ሰብ ካን ናቱ ብሓባር ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዘለዎ ነናቱ ታሽሙ ኣለዎ ሕጂ ነዚ ካብዚ ባህርያዊ ሕጊ እዚ እንድሕር ወፂኻ ምስ ኩሉ ኢኻ ትጋጮ ምስ መን ዘይትጋጮ ሽዑ As a young soldier at 73 war. دحين زينا جزء سادة زنبر ناي 70 war يدل له بحاجة رجنا بزيا حنتي زقدستني نجر سلزلا نبقى تذكركم تخيلكم كيدكم مالت قرب ناي attention ده حكومة كان زيادة أقد سنان زم صاحونين زبلن زلوا مالتيو نابتي أو هيكون كاتمول كتسمعوا هاد بلا زي ماله ساعات 30 شدشتن دقيق قصو كبابي و دخيد زي سلازي أب ذكر كبرلو أيكلني أوكي. How did this war start? How did this current war, this month-old war against Iran? There's debate in the United States about how it started, whether or not the United States was pursuing its own interest, defending itself from Iran, or whether President Trump followed the lead of Prime Minister Netanyahu. What's your view? If we go back to your initial introduction or your immediate question you bombarded me with without any introduction, okay, you said we have no clue what's going on. So we do not know, we don't yet have information, neither about the launching of the campaign, nor about the continuation of it. So in a world with no information, in a realm of no information between me and you, we can look at the gestalt, we can look at the frameworks of what happened, the details Tetris-like will fall in. And I will say the immediate trigger was an awful one. We had an opportunity. أنا هجي زا بفلاي زا opportunity تبهال للوات كان عنده opportunity مالت أنت عينت opportunity مالت الله opportunity تبلو نجار الله قلت opportunity زبلو زلو بتعمل زجرميو كم زي جسال وسب ددلي وسب كرخو خلو opportunity ترخيبو تبايلو بتدحري زمصو صعبين أي قدسهم نيو تدليو قبرو أنت عينت opportunity هتتقن negative Okay, opportunity. I mean, that's the worst opportunistic reason I've ever heard in my life. Yes. My father was a very wise man. He used to say about one of his colleagues, that's a man of principles. Principle number one, opportunism. And I say, what kind of a principle is this one to declare such a world war? In a volatile reality that China is out there waiting for something and Russia and Ukraine is ambushing us. And now you have to have another front. So the immediate trigger that we had an opportunity, I will say, whatever was the opportunity, using it was an unjust, immoral trigger. The larger frame is Netanyahu life mission. I take it that it requires more than one. هجي كابتي أبوي أوكي سنة ساعة زلوا كاني متكلات زلوا ببرنسبلز قاعز سبي دولو نبوي تقصد له كابو هجي حنت قد تكمل لازم لك opportunity
تعالت opportunity صبو business ترخبلو صبو interest ترخبلو أبيت ترخبلو كالت ترخبلو أقطع موزع opportunity إلك عدلات مالت نديو تتقمله إذا كان زين حاجة تقبلوا أنت عينت opportunity زلهم إنسان ساكنات عالم زمس opportunity أنت عينت opportunity عينت نيجاريزيو بناتو الرأي بتعمي زجرم حاجة أبتي personal لاي ناتانياهو بحريات إذا أتدلو وزيت نايتي بحريات مخانو السنة جزار وزيت ناديو أنت عينت أنا أبو الرأي ناديو الرأي نقلت سبايزي Tucker Carlson, and more than 2 hours between you and me, or 5 hours, or as long as we can tolerate each other in order to understand this figure. He's a very, very interesting individual and a very, very significant leader of a state in this time. Significant, I hope it's natural enough, because I don't have much of sympathy to his leadership. However, he's there, he's significant. Where his life mission is coming from, and I will say that it has two drivers. One is very Jewish and one is very conservative. The very Jewish is, in a way, like my mom. My mom believed that the world is divided 50-50. 50% Jews and 50% to hate the Jews, which means she believes we are something like 3.5 billion people with the Jews, okay? And the rest of you, whomever you are, do not like us. So this notion that the entire world is against us and you cannot trust. بعجرو أتي بحريات ناي ديو ويكاني بحريات ناي دين جزارسو 50 تسألونا 50 فتونا يكن 50 نجوس فتوى 50 تجوسنا زبل الرأي كم زنبرو نابو الرأي خاني رينا يوم مالتيو نابو الرأي خاني تأبورتشنست تكمل بزعما ناي بنجامين نتانهاجي كابتي كونسرفاتيف زخانة ناي جوش التحساس وامتنا ديو كم دمسة تحدث أبورتشنست ناي أبورتشنتي كتكم زلوا ويدو زلوا كابزي بمالت كابتي بحافش زغلصو بزعما ناي ترامب زغلصو ان ترامب يفرحي يدبل يفرحي من البات ترامب حسابه بزح سلازقاير ብዙ ሐሳብ ስለዘቃየ በخمس መገዲ ይፈርሐይ ትራምፕ ግን ንገዛር ስናታናሁ ኻነ ብዙ ናይ ፖለቲካ ተሞክሮ ልምድን ስለዘለዎ ኻኒ ነቲ opportunity ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ናብ ዕድል ከመይ ገይሮም ዝቅይሮ ነቲ ደኹም ጎን ናይ ሰባም ቢቡ ናብ ዕድል ከመይ ገይሮ ከም ዝቅይሮ እዩ ናይ በሐፈሽ ናይ ቤንጃሚን ነታንያሁ ድገልጾ ማለት እጂ ኩሉ ሐፈሽ ባህሪያቶም ካብዚ ድብገስ ምዃኑ እዩ ድገለጽ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዘምጻህዎ سامو داتا أتوم أو تخاطلو ناي زي غازيتين ينتشون ناي تاكر كلاسون ناتو كيتكم تخاطلو صبو دغنا رديت كلو ناي بزعبا ناي إسرائيلاويان بحرياتن انتايكم دغبرهم زلو انتايو مسكبابيم زغاچوم دلو كمتاي تبغسه صبو زغنا تمرت خبنا سلازغل أو كيتكم كتكاطلو يمحصن مالتي مو تخاطلتي كومباسيترا مساي حصر دبل ساعة 45 دقيقة غانا صحينا سلازي بتعم دامسكم كوريتوتا ندصحفكم ساي سنحكم دامسكمكو بخال بروجرام ساعة نراقب دحمكم نالكو أبويا ميدا راقبنا أبويا ميدا خالي خالي مدب عزلكم كمسي مو أقصالي بروجرام كلاتكم لايك جرو شير جرو سبسكرايب جرو نزي channel زين كله ما فالتو أبز مسيوم كابوزه تقام نقرأ تروح بيلا يحسب قرب عمو قبلنا دفاع قبلنا كنكيدون جزء سلازي هبنا مالتي سلازي مززل كل كناتات نكبابينا كمي غيرنا مانج نغبرو وي كمي غيرنا نردو ناليون طبعا خويلو سمعني قال تهبو ريتوتات لو تريتوتات كاندا اتو خombo بايت حناص دهونه ريتوتات كتو نخا تسوا غبر مبخال بروجرام سان راخب دحنكونو سلام راخبنا